Berangkat, halo teman-teman, kita lagi naik kereta api nih. Wih, wih, wow. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Kita lagi naik kereta api teman-teman. Wow. Wow. Bersama kakak Zen. Halo kakak Zen. Halo. Kakak halo dulu. Nah, pong, 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 pong. Wow, ini dia kereta apinya teman-teman. Pong, pong. Naik kereta api teman-teman. Pong, pong. Wow. Iya kereta api. Pong. Wow, ada gerbong di belakang teman-teman. Ada 2 gerbong di depan. Ada masinisnya. Wow. Duduk kakak, duduk kakak. Duduk, kita lagi naik kereta api nih. Iya. Iya. Naik kereta api. Ting ting. Ting ting. Wah. Wah, banyak sekali mainan. Ting ting ting. Ini banyak sekali mainan teman-teman. Ada mobil-mobilan. Wah, banyak sekali. Ada motor-motoran. Iya. Lihat ada motor-motornya teman. Ayo duduk kakak. Kereta api, pong. Ada lampu-lampunya mainannya teman-teman. Banyak sekali. Ada balon-balon. Balon-balon. Dadah. Dadah mamaan ini mamaan ini. Dadah. 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 Tunggu. Dadah. Tunggu sebentar ya. Dek, dia makan. Udah. Tunggu ya. Ayo. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Pong. Pong, api pong, api pong. Wow, motor-motoran teman. Kita naik kereta api. Duduk kakak duduk. Sini ibu pegang balon. Nah, dadah kakak. Nah, ada yang main motor-motoran. Kakak naik kereta api ya kakak ya. Wah, kita sudah sampai terminal. Tunggu, ayo naik. Nah, Tintin, pong, ayo kereta apinya berbelok.
Tintin. Tintin. Wah, belok lagi kereta apinya teman-teman. Wah. Wah. Kereta api. Tito, Tito. Kereta api, Tito, Tito. Yeay. Yeay. Ada tempat bermain di sana, teman. Mana kereta api? Naik kereta api. Naik kereta api. Dadah kakak, dadah kakak. Ini ada kakak. Halo kakak, ini ada kakak nak. Kakak. Ih. 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 Tuh, ada balon. Balon teman-teman. Duduk nak sayang. Nah, bentar lagi kita sampai ya. Oke. Oke. Dadah mama. Dadah mama. Dadah. Bentar lagi sampai ya. Apa? Sampai. Habis ini tapi mamam nasi ya. Habis kita naik kereta api tutut mamam nasi nak ya. Oke? Oke? Oke dulu, bilang sama ibu oke dulu. Oke. Apa? Kakak, dadah kakak. Dadah kakak. Ayo, ntar lagi kita sampai. Biarlah kakak nak. Oke. Hop, kita turun ya. Duduk nak, duduk sayang. Duduk sayang. Duduk. Duduk ibu. Duduk ibu. Kakak duduk, kakak. Dadah dulu, dadah. Dadah nak. Oh. Kakak Zen belum mamam kan? Duduk.
Duduk. Duduk. Duduk, Mbak. Duduk. Op.